কিন্তু নামগুলো সব এসেছে আমার কাছে, এবং বিশ্বাস করবেন না, প্রশাসন থেকেই নামগুলো দেওয়া হচ্ছে। কারণ সব থেকে আগে যারা খবর পায় যে চেয়ার বদলাতে চলেছে সেটা হচ্ছে পুলিশ আর প্রশাসন। তাই পুলিশের ভেতর থেকে আর প্রশাসনের ভেতর থেকে আমাদের জানানো হচ্ছে, এবং সব খবরই আমাদের কাছে আসছে আস্তে আস্তে, যে কারা এই বালিচক্র চালাচ্ছে, কারা কারা এর সাথে ইনভলভ রয়েছে, মাথা কে আছে, এবং এই ধরনের 87 নম্বর ওয়ার্ডের তরুণ চক্রবর্তী বাবুর মতো মহাশয়েরা কারা কারা ইনভলভ রয়েছেন, এই সব খবরই আমাদের কাছে আসছে। আমি তো ইডি নই, আমি তো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নই, বিচার তো হবে না পুলিশের আশায় বসে থাকলে। তাই ইডির কাছে চিঠি লিখেছি। যারা যারা আমার পরিবেশ, আমার আসানসোল, আমার নদী, আমার গাছ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार। आसनसोल में अगर बालू और कोयले की बात ना हो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गर्म नहीं होती। ठीक उसी प्रकार आज एक बार फिर डामरा इलाके में चल रही बालू खनन का जिस तरीके से आसनसोल समाचार दिखाई थी, उसी का भंडाफोड़ आसनसोल के दक्षिणी विधायिका अग्निमित्रा पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी को लिखित तौर पर मेल किया गया है और इसमें कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आसनसोल के प्रशासन कहीं न कहीं ताक पर रखकर चला रही है बालू, और प्रशासन मुखदर्शी देख रही है, और आसनसोल नगर निगम के पार्षद इसमें इन्वॉल्व हैं, और कहीं न कहीं उनकी पारदर्शिता साफ तौर पर दिख रही है कि वो बालू माफियाओं से पैसे लेकर चला रहे हैं अनलीगल तरीके से डामरा इलाके में बालू का खनन। देख सकते हैं ये घाट की क्या अवस्था है कि चारों ओर बालू रखा हुआ है, लेकिन बालू के मालिक कौन है ये कोई पता नहीं। आखिर क्या आसनसोल के उच्च अधिकारी दफ्तर को नज़र नहीं आ रही है, या फिर देखकर अनजाना बन रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि अग्निमित्रा पाल ने क्या गंभीर आरोप लगाया उन पार्षद के ऊपर, और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के जितने भी पदाधिकारी हैं उन पर क्या आरोप लगाई है। আর এই অরুণ সরাফ তার বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে, এবং প্রচুর ডকুমেন্টস, নথি পাওয়া গেছে। এবার সেই বিষয়টিকে ধরে এখানেও আসানসোল দক্ষিণে যে বালি চুরি হচ্ছে, দামোদরকে শেষ করা হচ্ছে, তার খবর আমার কাছে এসেছে, এবং সেই কারণে আমরা আজকে ইডিকে একটা চিঠি দিচ্ছি। অলরেডি মেল করা হয়েছে, চিঠিটা দেওয়া হচ্ছে। এখানে বালি মাফিয়ারা যারা রয়েছে, পাপু, বিবেক, ঝন্টু, অবিনাশ, এরকম আরো অনেক নাম আছে, তারা বালির এই ইলিগাল ব্যবসা চালাচ্ছে। দামোদরকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, আসানসোল জেলার বিভিন্ন নদীকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদীকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। নদীগুলো দিক চেঞ্জ করে নিচ্ছে, ডিরেকশন চেঞ্জ করে নিচ্ছে, মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু পুলিশ আর প্রশাসন কোনো হাতকাট নেই। এবং সাধারণ মানুষ আর 87 নম্বর ওয়ার্ড এবং ডামরার মানুষের যে কমপ্লেন, যে সেখানকার কাউন্সিলর, তৃণমূলের কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী মাসে মাসে এই বালি মাফিয়াদের কাছ থেকে টাকা তুলছেন। আমি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, তার মেয়র, ডেপুটি মেয়র যা আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমি লিখিত কমপ্লেন জানাবো যে এই তরুণ চক্রবর্তীর মতো কাউন্সিলর যারা বালি মাফিয়াদের কাছ থেকে প্রতি মাসে টাকা তুলছে, সাধারণ মানুষের ঠকিয়ে রিগিং করে ভোট জিতেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কমপ্লেনে আজকে এই কমপ্লেন বা দৃষ্টি আকর্ষণ আমি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে করছি। কারণ এই বালি যে চলছে, এই বালিতে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আজকে সাধারণ মানুষ তারা সিওপিডি, অ্যাজমা, লাং ক্যান্সার, এই ধরনের বিভিন্ন
পলিউশন থেকে হওয়া বিভিন্ন অসুখের মধ্যে তারা ভুগছে এবং যে রাস্তা সেই রাস্তা সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আমার সেকেন্ড কমপ্লেন, ये तो आपने सुना कि बालू माफियाओं का नाम किस तरीके से उल्लेख किया गया प्रेस वार्ता के दौरान, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आसनसोल में करीबन 4 से 5 हजार रुपए ट्रैक्टर बालू चल रही है। ये ऐसे कोई नेता नहीं है या कोई ऐसे पार्षद नहीं है या फिर कोई उच्च अधिकारी नहीं है जिनको पता नहीं है। आपको बता दें कि आम जनता मर रही है और इंतजार में लगी है कि कब बालू का दाम कम हो, वो अपनी मकान बना सके। लेकिन आसनसोल में जिस तरीके से 4-5 हजार रुपये ओवरलोडिंग ट्रैक्टर में लोड किया बालू ले रही है, जिससे प्रश्न उठता है कि आखिर किसके बाहुबली नेता के हाथों से ये चल रहा है बालू का खनन। यूँ तो आपको बता दें कि कहीं न कहीं इलेक्शन सामने आता है और इस तरीके के खेल फिर से उभर जाती है, लेकिन इस उभरने के पीछे एक सबसे बड़ा राज एक है कि आखिर किसके इशारे से ये बालू का खनन हो रहा है। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से आसनसोल के एक ऑटो मोटर जो कि बालू व्यवसायी के घर में ईडी की छापेमारी हुई थी और सूत्रों के अनुसार से बताया गया था कि लाखों रुपए जब्त किया गया है। ये कहाँ तक सच्चाई थी ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात उभर के आ रही है कि आसनसोल में उस छापेमारी होने के बावजूद भी आसनसोल समाचार दिखा रही थी कि किस तरीके से डामरा इलाके में बालू का खनन हो रहा था और रात के अंधेरे में 7 बजे के बाद वही ट्रैक्टर दौड़ रही थी सड़कों पे। आज इसका कारण है कि आसनसोल नगर निगम पे दरवाजे पे जब मेयर के खटखटाहट आवाज़ आती है कि रास्ते खराब है, लेकिन उस समय ये आवाज़ नहीं निकलती कि बालू की ओवरलोडिंग जब जाती है जो कि सड़क के निर्माण को खराब कर दे रहा है आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के डामरा इलाके में। यूँ तो आपको बता दें कि डामरा इलाके के एक बच्चे से भी पूछने पर वो कहती है कि 7 बजे के अंधेरे के बाद बालू का खनन कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो कि कुछ कहने को नहीं। आसनसोल में इस बालू को लेकर कई मौतें हुई हैं जिसकी उल्लेख न की नहीं जा सकती। उन्हें पैसे देकर दबा दिया गया है, वो भगत सिंह मोड़ के इलाके में हो या चित्रा हो या फिर आसनसोल के अन्य शहर के रास्ते हो। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रात के अंधेरे में ही बालू क्यों चल रही है। क्या प्रशासन को दिख नहीं रही पेट्रोलिंग के समय या फिर देखकर अनदेखा किया जा रहा है, जो कि अग्निमित्रा पाल ईडी की दावत बुला रही है फिर से आसनसोल में बालू व्यवसायों के ऊपर और बालू माफिया के ऊपर लगाम कसने के लिए। जिस तरीके से नगर निगम के पार्षद के ऊपर आरोप लगाया गया है, इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या नगर निगम के पार्षद इस बालू के में कहीं ना कहीं संबंध में मिले हैं। यूँ तो आपको बता दें कि उनसे पूछे जाने पर साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि एक प्रूफ अगर मुझे दिखा दिया जाए तो पार्षद से इस्तीफा दे देंगे। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या पार्षद जिस तरीके से ये भूमिका में कह रही है ये कहाँ तक सच्चाई है। ये तो कहीं न कहीं कानून में बैठने वाले पहरेदार और ईडी दफ्तर के टीम ही निकाल पाएगी कि कौन बालू में लिप्त है या फिर नहीं। आखिर कौन वो बाहुबली नेता का नाम उन्होंने उल्लेख कर रही है अग्निमित्रा पाल, किसके माथे के इशारे से ये चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं डामरा इलाके के पार्षद ने क्या कुछ कहा इस संबंध में। ভিত্তিহীন কথাবার্তা। উনি আমাদের দক্ষিণ বিধানসভার এমএলএ দিকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। যদি বালি চলে উনি নিশ্চয়ই ভালোভাবে জানেন যে বালি চলছে, কীভাবে চলছে। এই ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে লাভ নেই। এই বালি দীর্ঘদিন থেকে চলে এখানে, আজ নতুন নয়, আমার জন্মের থেকে দেখছি। আর উনি বলছে বালি চললেও বলছে কাউন্সিলর পয়সা খাচ্ছে, আর বালি না চললেও বলছে কাউন্সিলর টাকা খাচ্ছে। এগুলো ভিত্তিহীন কথাবার্তা নয়, ওনার বলার কিছু জায়গা নেই বলে উনি এসব কথাবার্তা তুলছে। তার কি প্রমাণ আছে যে পয়সা আমি খাচ্ছি, কার কাছে নিচ্ছি? দেখাক আমাকে, আমাকে যা শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেব। ডামরা অঞ্চলের যে রাস্তা রয়েছে সেইখানে উনি আজকে ব্যর্থ। উনি একজন বিধায়িকা হয়ে ব্যর্থ। ওনাকে বলবো উনি কি করেছেন 4 বছরে, আর আমি 4 বছরে কি কাজ করেছি। উনি আমার সঙ্গে বসে একদিন একটা লাইট লাগায়নি আমার ওয়ার্ডে, আর রাস্তাঘাটে কথা বলছে। উনি জানেন না উনি বিধায়িকা,
রাস্তায় বালি চলছে কি চলছে, তার জন্যে আমি তার ব্যবস্থা করেছি, সে বালি বন্ধ হয়। তার জন্য প্রশাসনকে আমি আগের থেকে চিঠি দিচ্ছি, আপনারা চিঠি দেখতে পারেন, চিঠি নিয়ে যেতে পারেন। আমার কাজ আমি করেছি। আজ একটা ছোট কাউন্সিলর তো আজ ওকে হিলিয়ে দিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম তরুণ চক্রবর্তী, ওয়ার্ড নম্বর 87, কাউন্সিলর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ।